Et voilà. Alors, مرحبا بكم الكل. الفورماسيون متاع اليوم اللي هي base de données niveau 4e année STI. Alors, c'est la partie fonction chaîne de caractères et date في ال SQL. Donc, البارتي هذه اللي هي جديدة ما قريناهاش قبل. Donc, شفناها في l'aide pédagogique. Donc, حطيت لكم لهنا في les documents l'aide pédagogique متاع ال 4e année STI. فما البارتي gestion des données. هذه البارتي الأولى اللي فيها définition نتاع الباز دوني reconnaître l'utilité les systèmes de gestion d'une base de données les fonctionnalités هذه الفورماسيون تعملت ديجا قبل وعطيتكم البريزونطاسيون باوربوينت نتاعها. alors بعد فما la partie exploitation des requêtes monotables avec jointure et les requêtes imbriquées. donc هذه البارتي الجديدة اللي باش نشوفوها اليوم. Et on va se limiter aux sous-requêtes non corrélées dans la clause where. كيف نشوف واش معناتها requête corrélée واش معناتها requête non corrélée. Partie manipulation des données manipulation de la structure. هذوما معناتها c'est des parties تعملوا قبل. Donc je ركز uniquement على les requêtes non corrélées ou les requêtes de jointure ou le monotable. Et bien sûr les fonctions اللي حكيت عليهم نلقاهم في الباج الاخرانيه لهنا نتاع l'aide pédagogique. alors نزيد نقدم. Là voilà. Les fonctions standards, opérateurs et clauses optionnelles SQL à utiliser. Donc je نستعملوا bien sûr les clauses where, group by, order by ou having. Les opérateurs distincts between, like, in, and, or ou les opérateurs de comparaison. Les fonctions d'agrégat, on a le moyenne, le count, le max, le min ou le sum. On a les fonctions de chaîne de caractères, je n'ai le concat, length, substring, left ou right. Et la fonction date, je n'ai faire day, month, year ou now. Donc, elles ont les parties, elles زادوا ما خدمناش بهم قبل. باهي. alors باش نبدا بالبارتي تاع الكونكات. donc نحل الدوكيمون هذايا نقراو مع بعضنا. من بعد on fera une activité, hein? donc un exercice qui regroupe كل شيء. alors هنا utiliser concat dans un select. alors la syntaxe de la fonction concat peut être utilisée dans une requête lors de l'affichage de données en utilisant une requête qui suit cette syntaxe. Par exemple, تعمل select id, virgule, concat, colonne 1, virgule, colonne 2, virgule, قد ما تحب, تسكر البارنthèse, from table. On peut utiliser concat زادة في ال where. Donc, il est possible d'utiliser cette fonction dans une clause where en prenant par exemple une syntaxe similaire à celle-ci. نعمل select id from table where colonne 1 est égal à concat colonne 2, virgule, colonne 3, etc. Alors, نفهموا بالexemple الخير. Alors, pour le bien de ce tutoriel, imaginons une application utilisant une table utilisateur. Cette table possède au moins 4 champs. On a ID, identifiant, prénom, nom ou date d'inscription sous le format datetime. Alors, on va concaténer le prénom et le nom. Alors, je trouve que je dis dans la requête, je dis select ID, virgule, concat prénom. donc هذه الكولون prénom اللي هي هذه من الفوق. عملت un espace virgule nom as affichage donc هذه alias. d'accord. راني نجم ما نكتبش as, donc نجم تعمل apostrophe directement l'affichage نتاع الalias نتاعك. virgule date inscription from utilisateur. alors on va obtenir le résultat suivant. donc عندك الكولون ID, l'affichage هذه l'alias هذه اللي كتبتها لهنا. donc شو اللي عندي le prénom un espace ou non et bien sûr avec la date
d'inscription. Ben, je peux chercher sur le prénom plus le nom d'un coup. معناتها لهنا باش نحط الكونكات نتاعي في الوير. Par exemple, نقولوا select ID prénom nom d'inscription en forme utilisateur. Alors, في الكونديسيون نتاعي وير باش نحطوا concat prénom بالespace بالnom like مثلا Sabine Lemaire. Donc, باش يلوج لي toutes les lignes qui vont satisfaire la condition اللي هذه معناتها الكونكاتيناسيون تاع البرينوم والنوم كيما Sabine Lemaire كيما لهنا. Donc je vais avoir le résultat suivant. Ben. نشوفوا la fonction comment je peux remplacer date en date time. Par exemple, عندي لهنا je vais faire une recherche sur une date spécifique. La fonction concat va permettre de rechercher les utilisateurs inscrits à certaines dates. L'exemple effectif m'illustre bien les possibilités qui sont offertes grâce à cette fonction. Par exemple, عندي نحب نلوج l'ID ou le prénom ou le nom de date d'inscription ou le condition نتاعي هي date d'inscription est égale concat حطيت date مع الوقت. على خاطر أنا لهنا عندي في l'exercice عندي date d'inscription type نتاعها date time. D'accord? Donc لهنا في الكونديسيون زدت للدات هذيا الوقت باش نجم الريكيت نتاعي تعطيني résultat. D'accord? Donc il y a plusieurs possibilités d'utiliser concat. تستحق لها كيما في l'affichage بعد select كيما في الكونديسيون. باهي نتعدى للfonction length. Alors, la fonction en SQL s'utilise avec la structure suivante. نكتب select length deux exemples par exemple. Donc le résultat est égal à 7. Je n'ai pas table, juste la fonction length. Alors, nous allons considérer une table utilisateur qui contient le login, la ville et le numéro de téléphone d'un utilisateur. Par exemple, on dit ID, login, ville et téléphone. Alors, connaître la longueur du login. Alors, je vais select ID login, ou bad length de login, as login, donc c'est l'alias, virgule ville, téléphone from utilisateur. Alors, je vais obtenir le résultat suivant. Donc, le colonne ID, le colonne login, login-length, donc il y a 2, 4, 9 et 4, la ville et le téléphone. Je peux par exemple نستعمل اللينكس في الكونديسيون في الويب. نحب نخرج par exemple extraire les utilisateurs avec un login inférieur à 5 caractères. لهنا je vais avoir select ID login ville téléphone from utilisateur باش نقولوا where length de login inférieur strictement à 5. Donc je vais avoir 3 lignes اللي هما عندهم اللوجين نتاعهم inférieur strictement à 5. هذايا هاكا 2 هذا 4 وهذايا 4. Ben. Par exemple, extraire les utilisateurs avec un numéro de téléphone inférieur à 10 caractères. Donc, la condition antérieure malta à la length de téléphone. Donc, les deux utilisateurs. Nous avons la fonction substr dans un select. Alors, la fonction est كالآتي. Donc, on a select substr, nom de la colonne, native et position, et combien de caractères à extraire. Dans cet exemple, le contenu de la colonne nom de colonne sera tronqué à partir du 4e caractère sur 10 caractères. Donc, il y a 0, madame le 4e caractère. Alors, imaginons une base de données qui contient une liste de pays en français et en anglais. Par exemple, on dit ID, on dit nom de tel pays le français ou nom de tel pays l'anglais. Alors, une requête SQL va être construite pour extraire les informations suivantes. L'identifiant du pays, le nom du pays en français, les deux premiers caractères
du nom en français, soit à partir du premier caractère sur une longueur de 2 caractères. Et tout le nom en français sans les 2 premiers caractères, soit tout le nom à partir du troisième caractère. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire select ID, nom de le pays en français. Alors, en bas, عملت sub str. Alors, sub str, la colonne nom-frfr à titre 1 ou 2 caractères. En bas, استعملت sub str nom frfr à titre 3. Alors, لاحظوا لهنا حطيت 2 paramètres ou لهنا حطيت un seul paramètre. Ça veut dire لهنا ma troisième position directement باش ياخذ حتى شيء لاخر الشيء. ايش باش يعطيني الريزولتا هذا؟ alors باش يعطيني الاي دي خاطر قلت له لهنا select ID باش يعطيني nom en français اللي هي هنا France Espagne Allemagne Chine. لهنا في الساب str alors à partir de la première position باش ياخذ 2 caractères donc FR ES AL CH. ou sub str هذا nom FR 3. donc à partir de la troisième position donc من هنا كيما عندي A ياخذ حتى شيء لاخر شيء. donc je تولي لهنا Anse Pagne etc. Alors, le tableau de résultats démontre bien qu'il est possible de segmenter un texte simplement. Donc, elle est la fonction substr. كيما نجم نستعمل la fonction right ou left dans select. Par exemple, نقولوا select right نعطيه chaîne ونعطيه longueur معناتها من اليمين قداش باش ناخذ من كاركتير والا بالعكس من اليسار قداش باش ناخذ من كاركتير. Alors, شوفوا les exemples هذوما. Par exemple, نقولوا select right ABCD حتى يكشي للجي. كي نقولوا right de 3 معناتها باش يعطيني les 3 derniers caractères على اليمين هايكا HIJ. كي نقولوا right نتاع هذه الشين 40 من اليمين. donc en fait باش يعطيني نفس الشين على خاطرني انا فوت لو نومبر نتاع الشين اللي مكتوبه لهنا. كي نقولوا right de cette chaîne avec 0 donc le résultat il est vide. moins 1 كيف il est vide et nul باش يعطيني nul. donc هذوما c'est toutes les possibilités نتاع les valeurs اللي باش تحطهم. باهي. Les exemples montrent que le résultat retourne la fin des chaînes des caractères et ne dépassera jamais le nombre de caractères indiqués. Par ailleurs, si la chaîne d'entrée est plus petite que la limite, le résultat ne sera pas tronqué. Cette fonction peut s'avérer utile pour obtenir par exemple les derniers caractères pour un champ qui est formaté d'une façon telle que عندك par exemple une colonne فيها date. La fonction peut aider à extraire uniquement le mois et le jour au format mm-jj. Donc نجم نستعمل الفونكسيون هذه باش نخرج une partie de date. Une colonne qui contient un prix formaté avec chaque fois 2 décimales après la virgule. نجم نستعمل la fonction write pour extraire uniquement les centimes. D'accord? Donc هذوما اللي كنا نشوفوا فيه في الدوكيمون c'est les fonctions نتاع chaîne de caractères en SQL اللي موجودين في l'aide pédagogique نتاعنا. باهي. نتعداو توا les fonctions نتاع الدات عندنا day والmonth year و now. donc نمشي نحل الدوكيمون. il est là. le voilà. باهي. عندنا la fonction SQL now. Elle permet de retourner la date et leur système. Cette fonction est très pratique pour enregistrer la date et l'heure d'ajout ou de modification d'une donnée. كي نستعمل insert into ولا update ساعات نحط الدات حاجتي باش نحط الدات. السنتكست هنا كيما par exemple نعمل select now يرجع لي الدات والوقت. La date et l'heure sont affichées au format anglais, donc l'année قبل, mois, jour, بعد heure, minute, seconde. Alors, exemple. Ajouter un enregistrement avec la date 10 jours. Imaginons une application quelconque qui possède une base de données pour stocker les informations.
Cette base de données contient la table des utilisateurs avec leur login, email et la date. Et l'utilisateur a été ajouté. Donc, on dit l'ID, login, email ou date d'ajout. Cette date est très pratique pour savoir exactement le jour où l'utilisateur a été ajouté. Cela peut être utile dans le cas de maintenance de l'application si un bug a été détecté par un utilisateur. Alors, je compte Z. Ben, imaginons que l'on ajoute un utilisateur le 22 septembre 2013. La requête SQL pour ajouter cet utilisateur ressemblera à celle-ci. Je dois aller rendre insert into, utilisateur, login, email et date d'ajout. Fais les values MTI, rendre nouvel utilisateur, l'adresse email MTA, et la net, je n'accepte tout simplement now. La fonction tartini date du jour. Ben, je peux aussi retourner que la date courante. قلنا now تعطيني الدate والوقت نجم أنا نقول select date de now. Donc لهنا باش تعطيني uniquement la date. كيما نستعمل الفونكسيون month. Donc لهنا عندي select month de date. Date لهنا c'est une colonne فيها الدate. Par exemple select month نعطيه date لهنا ترجع لي 6 هذايا janvier هذايا décembre وهذايا juillet. Il est important de noter que la fonction ne retourne pas les zéros pour les mois de 01 à 09. معناتها انت janvier باش ترجع لك واحد برك. septembre باش ترجع لك 9 برك. تعطيكش 01 09. Hein? Donc juste un seul cas, un seul entier, un seul chiffre. Mais فما la fonction زاد year. Alors year permet d'extraire une année à partir d'une date au format AAMMJJ. Par exemple, select year de 2014, janvier le 1er, Stratini 2014. Si la date d'entrée respecte bien le format هذايا, le résultat peut être aussi obtenu grâce à la fonction left, شفناها قبيله هذايا, ou à la sub-str, ou la sub-string, ou à la right. Donc نجم نخرج من date بلي fonctions هذو. فما SQL day. Donc day كيف باش نحط له day ونعطيه une date باش يخرج لي le jour. كيما لهنا خرج لي le 1er وهنا le 31. D'accord? Donc on vient de voir les fonctions de type chaîne de caractères, concat وشفنا le length وشفنا substr ou left ou right. Ou on vient de voir les fonctions de type date. D'accord? Donc نكونوا كمان les parties هذيا نتاع الفونكسيون ستاندارد في ال SQL à utiliser ونرجعوا les requêtes non corrélées اللي هي حاجة جديدة نازلة كيف هاي لهنا. Donc باش نستعملوا les requêtes non corrélées dans la clause where. Donc نحل le document qui explique c'est quoi les requêtes corrélées. Voilà. Alors, les sous-requêtes corrélées ou elles non corrélées. Alors, نبدأ بالnon corrélé. Donc, شوفوا لهنا عندي un petit syntaxe qui m'a تقول. Alors, select C1 colonne 1, C2 lié le colonne 2, from table 1, where C1 est égal à select max from table 2. Donc, هذه sous-requête MTI, bien sûr, نجم تكون عندي condition كان تلاحظوا الريزultat اللي باش يرجع لي من هنا c'est un seul résultat qui va être comparé مع الكولون C1. لهنا عندي sous requête corrélée select C1 C2 from table 1 where C1 est égal select X from table 2
where y est égal à table 1.c2. Donc كنلاحظوا لهنا في الكونديسيون استعملت التابل الأولى نتاع requête externe واستعملت منها كونديسيون. دونك الريكيت الثانية هذه sous requête هذه تتسمى requête corrélée. Elle va être exécutée pour chaque ligne نتاع الrequête externe. نفهموا بالexemple الأخير. Donc هذا le principe. Ben, sous-requête corrélée. Dans une requête de base de données SQL, une sous-requête corrélée, également appelée sous-requête synchronisée, est une sous-requête imbriquée dans une autre qui utilise les valeurs de la requête externe. Alors, la requête externe Winnie. Ah, la requête externe. هي هذه من هنا نعمل sélection كان نجم حتى لهنا. هذه الريكيت externe. والريكيت interne اللي هي نحن نسميو فيها سو ريكيت هي هذه، هي الوسطانية اللي في الوسط البارونتيز من هنا إلى هنا. دونك هذيك الريكيت interne. باهي اش قال لي لهنا؟ Voici un exemple de sous-requête corrélée typique. Dans cet exemple, l'objectif est de retrouver tous les employés dont le salaire est supérieur à la moyenne pour leur département. Alors, je vais sélectionner. Donc, je vais tous les employés dont le salaire est supérieur à la moyenne pour leur département. Dans ce cas, on ne connaît pas les noms des départements à l'avance. ما نعرفوش département شنو. معناتها يلزمني السو-requête هذيا interne يلزمني نخدمها pour chaque département من الrequête externe. معناتها شوف كيفاش ولات لي select employé-nombre nom from employé where salaire باش يكون supérieur à la moyenne des salaires from dans table d'employés where département est égal à EMP département معناتها département تاع الريكيت externe الفوقانية هذه. d'accord. donc هذه هي الريكيت كوريلي. معناتها السو-requête هذه الوسطانية va être exécutée pour chaque département نتاع الريكيت externe. هذه هي اللي احنا مش باش نقريوها. دونك خاطر في الايد بيداغوجيك قال لك il faut se limiter aux requêtes non corrélées. دونك نتعداو للrequête non corrélée اللي هي اسهل برشا. est une sous-requête qui n'utilise pas les valeurs de la requête externe. La sous-requête est évaluée une seule fois. معناتها sous-requête هذه اللي entre parenthèses باش تصير مرة برك. كيما لهنا l'exemple هذايا l'objectif c'est de trouver tous les employés dont le salaire est supérieur à la moyenne pour un département donné. Par exemple, نحب نخرج les employés et les salaires نتاعهم supérieurs à la moyenne نتاع salaire des employés نتاع département informatique. Donc ولات عندي لهنا une sous-requête non corrélée où la requête interne اللي هي entre parenthèses elle a été évaluée une seule fois. زملاء كفما حاجة مش واضحة دونك قولوا لي ديريكتومون خاطر أنا قاعد نعدي ورا بعض. باهي دونك شنو اللي شفنا الفونكسيون نتاع chaîne de caractères والدات وشفنا الريكيت نون كوريلي. alors هذيا نتاع الجروب باي والهافينغ نعرفوها من قبل دونك أنا باش نحلها. دونك عندي الجروب باي qui يبدا عندي groupement de données والهافينغ كي يبدا عندي جروب de données ونحب نعمل une condition على الفونكسيون اللي من الفوق. دونك هذه نعرفوها من قبل دونك مش لازم معناتها نزيدو نركزو فيها. دونك نتعدى ديريكتومون للابليكاسيون. فوالا دونك هذا l'exercice عطيتو معناتها pour un devoir في التلامذة et ça a été réussi. باهي ونحل entre temps. فوالا نهبط هذيا
Vous avez le partage. Hein, زملاء. ما عنديش ما فماش مشكلة. Oui, عندنا البارتاج. اما D'accord. جست لي فيشي هذوكم معناها البي دي اف اسكو من بعد أي. باش Bien نخدموا sûr. عليه. أي. من بعد أنا ديجا نعدلوه. قبيلة من الأول بالكل عطيتكم ان بتي ليان ها ولا هنا. جي با رماركي. قلت باش اللي يحب يخدم معايا اون باراليل فهمت. مي باهي. سينون تبعوا كي نكمل الفورماسيون طون جو في لو بارتاجي في باهي البروف.tn وفي الفيسبوك. يعطيك الصحة ميرسي. باهي. دونك بيسكو شفنا توا لي دوكيمون هذوما الكل نجمو نعملو لابليكاسيون هذيا. الوغ اللي هي شحالها عندي base de données réduite relative à la gestion de la sécurité sociale d'un assuré. Donc trois tables RFEF, table assurée, table résidence et table type de sécurité. Alors, هنا عطيتهم quelques explications. نبداو بالpartie هذيا على اليسار. Délégation, c'est une circonscription administrative intermédiaire entre le gouvernorat et le secteur. Exemple, تونس واحد، تونس اثنين، بن عروس، سيدي حسين، هذوما كل des délégations. وgouvernorat, exemple تونس، منوبة، أريانا، معناتها كيما تونس واحد، تونس اثنين، وسيدي حسين تابعين تونس. كيما مثلا نعرفش أنا صنهاجة واد الليل تابعين منوبة، كيما المنزة تابعين أريانا. Donc délégation gouvernorat. Alors, والدélégation donc type نتاعها chaîne de caractères puisque عندنا هذوما هي clé primaire directement وهي مربوطة بالclé étrangère code délégation في التable assurée. Donc j'ai fait exprès أنا كنت نجم نعمل كود لهنا وكود لهنا كود نيميريك وكل شيء mais c'est juste باش التلامذة يعرفوا اللي هما هذه clé étrangère نتاع هذه et c'est le même type de données. وعندي من البارتي اللي على اليمين type de sécurité. Code de sécurité sociale, c'est un code à 2 chiffres. Au type sécurité, exemple CNSS, CNRPS. Au fait table assurée, un numéro unique, nom, prénom, genre, date de naissance, statut matrimonial, célibataire, marié, veuve ou divorcé. Ou un nom d'utilisateur ou mot de passe. Tu juste le nécessaire pour pouvoir travailler les requêtes. Ben. باش نمشي directement للrequête نتاع la recherche. Bon, الأولى نجمو نشوفوها هي حكاية فارغة. Afin d'optimiser la base de données, on veut changer les valeurs de la colonne genre par H au lieu de homme et F au lieu de femme. معناتها باش يعمل لي الابديت تاع التابل assuré يمشي للجونر وين يلقى homme يردها H وين يلقى femme يردها F. On veut aussi changer le type de la même colonne vers un seul caractère pour optimiser. Pshamali alter table ou yimchi le table assuré ou yimchi le genre يردو un seul caractère. Ben, نبداو من question 2 لكن باش نعملها لكم pratique directement على ال MySQL. Ben, خاطر حطيت معناتها الباز عملتها وحطيت فيها des données. Je vais essayer de partager. Alors, qu'est-ce que je vais faire le partage? لحظة برك. باش نحل الدوكيمون وورد خير. Alors, وين هو؟ Devoir 2022 trimestre 2. Voilà. باهي باش نحل هذه من هنا وهذه من هنا. Et voilà. باهي. Et ici, je vais fractionner. Alors, كيفاش نعمل le fractionnement؟ أنا نكبر باش تبدا ظاهرة. Fractionner.
Et voilà. Ben, باش نعمل sélection. هذه الكيستيون نتاع الثانية نتاع البروجيكسيون. Faire une projection de la table résidence. Donc عندي لهنا la table résidence راهي قدامكم. SQL. Donc directement باش نعمل select étoile from résidence tout simplement. Alors كلمة exécuter مش ظاهرة. J'optimise pour pouvoir voilà exécuter. Et voilà. نعرفش واضحة كيا. Ben. Donc عملت projection de la table résidence عندي لهنا délégation et gouvernorat. Question numéro 3. Liste des assurés, donc numéro, nom et prénom, qui sont divorcés et le genre est homme. Donc, je n'imchi le SQL, on n'imchi le table assurée, voilà, table assurée, ou là, je n'ai les liste des assurés. Donc, numéro tiré unique, virgule, nom, virgule, prénom, from assuré. Alors, where, qui sont divorcés. Donc, where, statut matrimonial est égal divorcé and genre est égal à homme. Virgule. Alors, الrequête هذه مش باش تخدم راه ولا خاطر ال PHP ما ادمين ما يفهمش الشون كي يبدا فما فيه تيري، دونك لازم يكون فيه الابوستروف نتاعو. دونك شوفوا لهنا كي نعمل اكزيكوتي شنو اللي باش يصير. باش نكبروا من بعديك نرجع لهنا لي زيكزارسيس. Alors, exécuter. Donc, كيما قلت لكم قال لي près de unique. déjà من numéro unique ما عرفهاش. donc هاو كيفاش تصلحوها هذيا. نجي لهنا numéro unique هذيا نحيها ونجيبها من هنا من الشون هذا. ريتو حتى l'apostrophe نتاعو انكليني شويه على اليسار. كيف لا ميم شوز الستاتيو ماتريمونيال هذيا تفسخها وتحطها من هنا. Alors normalement ça devrait marcher توا. voilà عملت exécuter. alors علاش ما جابليش résultat. خليني نشوف. alors كيفاش كتبت انا لهنا في الاسيوري باش نحلها في باج اخرى. affichage genre H ولا F مش homme ولا femme. دونك خاطر تبدلت بالكيسيون الاولانيه. دونك نرجع لهنا عنده الحق ما جاب لي حتى شيء. دونك where genre est égal à H et je fais exécuter. هكا خرج لي واحد برك résultat. كبروا شويه. دونك معز نيميرو اونيك نتاعو هذايا. وكي نمشي نشوف معز لهنا ولا هنا. دونك genre 1 divorcé. c'est bon. نتعدى question اللي من بعدها. alors nom et prénom des assurés affichés en une seule colonne avec l'alias nom et prénom dont le nombre de caractères du mot de passe est inférieur ou égal à 4. معناتها لهنا عندي concat وعندي lynx. donc نرجع لهنا نمشي ل SQL. donc قال لي nom et prénom des assurés. donc select nom virgule prénom. قال لي عمل لي concaténation. donc باش نكتب concat. alors nom virgule نعمل un espace virgule prénom.
OK. From assuré, where. Alors, je prends les là. Dans le nombre de caractères du mot de passe est inférieur ou égal à 4. Donc, where. نجي لهنا نجيب le mot de passe. هنا. Donc, length. حل parenthèse. Length de mot de passe est inférieur ou égal à 4. Point virgule. Exécuter. Alors, on dit erreur de syntaxe. Près de conquête, nom et prénom. On lèche. On va voir. Ah, ما عملتش virgule. هنا. عنده الحق. Donc, exécuter. Voilà. هيك خرجت لي النوع وحده والبرينوم وحده والكونكات. كان نبدل هنا الريكيت نتاعي. لا راحت لي. كان عملت موديفي. بون حبيت نعمل لافيشاج نتاع النوم والبرينوم وحده. دونك باش نعمل كونكات nom, virgule, espace, virgule, prénom. ونزيدهم le mot de passe. Voilà. Where length, le mot de passe, يكون inférieur ou égal à 4. Et je fais exécuter. Donc, les noms et le prénom, les assurés, et le mot de passe نتاعهم يكون inférieur ou égal à 4. Ben. T'as la question l'imbat. La liste des assurés, numéro, nom et prénom, qui sont de Sidi Yassine, donc code délégation Sidi Yassine, dans le type de sécurité sociale et CNRPS, type sécurité, triés par ordre alphabétique des noms, puis alphabétique décroissant des prénoms. Donc, faire khadma shوية هذه. Donc, ركزوا معي. Numéro, nom et prénom des assurés, qui sont de Sidi Yassine. Sidi Yassine, معناتها نلقاها في الcode délégation. لهنا. Dans le type de sécurité sociale et CNRPS, et l'ordre alphabétique des noms, puis des prénoms. Ben, نرجع لهنا. SQL. Donc, عندي numéro unique, virgule, nom, virgule, prénom, from assuré. Ben, هذه باش نسميها table A. وحاجتي بالتابل زادة type sécurité, type sécurité table T. وما ننساش لهنا نعملها هاك الابوستروف المعوجة متاع باش يقبل لي التابل خاطر فما ان تيري. باهي وير يلزمني نعمل الجوانتور قبل. عندي وير ا بوان. الوغ التابل اسيوري والتيب سيكوريتي مربوطة باش مربوطة بالكود تيري سك. دونك وير ا بوان code tiré sec est égal à t point t point code tiré sec and donc هذه jointure. Ben j'ai عندي أنا في type sécurité وين هي ماشي structure base de données structure type tiré sec code tiré sec type tiré sec. donc باش نرجع لهنا كيفاش نرجع هكا. donc and type tiré sec est égal CNRPS. هذه برك الكونديسيون. دونك نرجع نشوف
Voilà. Donc, on dit tri. Order by. On a le nom بعد le prénom. Donc, order by 2,3 descendant. Exécuter. Ça m'a de me l'eau. Non. La table sécurité sociale n'existe pas. Alors, type sécurité. Alors, je ma table MTI. From assuré A. Type. Je connais les deux. Faites entrer. Donc, type sécurité. T. Where A.code-sec est égal à T.code-sec. Un type-sec égal à CNRPS. Donc, nous allons exécuter la table. Type sécurité n'existe pas. Alors, il y a معرفهاش. علاش كيفاش مكتوبة هي structure type-sécurité. Donc, je vais la copier maintenant. Voilà. Exécuter مرة أخرى. هاي تبدل تو ولات عندي A.code-sec inconnu dans la clause where. Alors, code-sec. لهنا شنو مسميها أنا؟ code-sec. هاي صحيحة. اش بي معرفهاش. sec. فما un espace يظهر لي A point. هنا نرى الستار خير. أي فما un espace. هاك. Exécuter. Alors, champ type sec inconnu dans la classe where. Alors, type sec, oui. Il y a un espace de là. Donc, ريت كي تعمل البراتيك il faut vraiment واحد يرد باله. Exécuter. C'est bon. Finalement خدمت. Alors, شكون هما هذوما؟ هذوما سي النيميرو اونيك والنوع والبرينون اللي التيب سيكوريتي سوسيال نتاعهم هو سي ان ار بي اس. دونك هاو لهنا سي ان ار بي اس والتري عملته باغ نون اسوندون هاكا عندك ا ومن بعديك ام والبرينون ديسوندون معناتها اللي عندهم نون كيف هاكا البي قبل الأ. وكان نحب نطلع الأ قبل البي نرجع نعمل موديفيي وتو نحي ديسوندون لهنا. فوالا ونعمل اكزيكوتي. هاي كتبدلت ولات الأ قبل. دونك سي بون هكايا نكونو on a répondu à la question numéro 5. Ben, نتعدى توا le nombre d'assurés qui sont nés l'an 2000. Donc, نرجع للأسsuré SQL au type select count étoile from assuré qui sont nés l'an 2000. Donc, where year, donc شفنا الفونكسيون قبيلة year de date de naissance égale à 2000, point virgule. نعملو exécuter la requête. عندي أربعة assurés مولودين عام 2000 ترى نمشيو نثبتو. Donc نعمل afficher base de données résidence afficher. لا
résidence. Assuré plutôt et affiché. Alors, oui, date de naissance, عام 2000 عندي 1 2 3 4. Donc, la requête نتاعي صحيحة. عندي 4 assurés مولودين l'année 2000. Ben, نتعدى question اللي من بعد. Le nombre d'assurés par délégation, affiché seulement qui ont dépassé, qui dépassent 100. Ben, le nombre d'assurés par délégation. Donc, نمشي للأسsuré, SQL. Donc, select par délégation, معناتها باش نحط code délégation, virgule, nombre d'assurés, donc count, voilà, from assuré. ولهنا عندي group by code délégation. ترى نعملو exécuter. عطاني الكود délégation والكونت. مثلا دندان والمنظر عندي 1، صنهاجة عندي 3، سيدي حسين عندي 2، تونس 1. نجمو نثبتو سيدي حسين وصنهاجة. دونك نمشي لهنا. alors سيدي حسين وصنهاجة عندي 2 ولهنا 2. صنهاجة 3 plutôt. très bien. باهي كي نحب j'affiche uniquement اللي عندهم كونت 2 ولا 3. هنا نخرج نتاع الان. دونك نبدل الريكيت نتاعي ونزيدها ديريكتومون من الاخر having count étoile هذايا تكون supérieur ou égal à 2 par exemple. ونعمل exécuter. راكم خرجوا لي uniquement اللي عندهم 2 والا اكثر. Donc صنهاجة et سيدي حسين. هكا نكونوا on a répondu à cette question. ونتعداو الكيستيون اللي من بعدها. La liste des assurés, numéro, nom et prénom, afficher que les 3 premiers caractères du nom, dont le nom commence par A, qui sont du gouvernorat de Manouba et ont le type de sécurité sociale CNSS. ظاهرة هذه باش نستعملوا apparemment les 3 tables, donc عندي 2 jointures. باش نخرج النيميرو والنوم والبرينوم، لكن في النوم باش نخرج كان les 3 premiers caractères. باهي نمشيو par étape. donc سكر هذايا ونتعدى SQL. donc select numéro unique. en بعد left de nom قالك les 3 premiers caractères. en بعد prénom. باهي باش نعملو 3 tables. donc from assuré à résidence R et type tiré sécurité T. ولهنا puisque عندي table فيها تيري ما ننساش هيك les apostrophes الصغار. donc نحطهم لهنا. فوالا نعملو جوانتور باش ما ننساوهاش في المرة. alors شنو اللي يربطني ما بين assuré و résidence. donc نرجع للتابل ما بين assuré و résidence. donc délégation, code délégation. donc R point délégation est égal à point code-délégation. and شنو اللي يربطني ما بين assuré ou type sécurité. donc نرجع للدوكيمون ما بين assuré و type sécurité هو الكود sec. donc نرجع لهنا
Donc, and A fois que-sec égale à T point que-sec. B. Donc, on a l'affichage ou le jointure. Je n'ai pas c'est un par étape. Dont le nom commence par A et qui s'en gouvernera de Manouba ou le CNSS. B. Donc, where? Non. Like A and gouvernera égale Manoub. And type sécurité, je n'ai اسمها un type-sec. Donc and type-sec égale à CNSS. زعما تخدم الأول هذه. Donc on essaye, exécuter. عندي غلطة. Erreur de syntaxe près de where, non like A%, and gouvernera manouba, un type sécurité. ترى تطلعش gouvernera كتبتها بالغلط. هو la meilleure façon نمشي لهنا للتاب نرجع للباز دوني نمشي للتاب résidence ونشوف gouvernera كيفاش مكتوبة. دونك نعملها copier coller. Voilà. Donc نرجع لهنا ونعملها coller. يظهر كتابة بالغلط. نعمل exécuter. باهي. شنو اللي مازال عندي أغلاط. باهي. وين قلنا non like A%. هذه فما espace. Un gouvernera est égal à Manouba. Un type-sec est égal à CNSS. ترى كان النحي هذه الكل. لا عاد أنا غلط. شوفوا قداش كتبت من وير. كتبت وير لهنا ووير لهنا. and فوالا هيك صحيحة تو. دونك عندي دو بيرسون اللي الاسم متاعهم يبدا بالآ. تعال نشوفهم ديجا شكونهم. دونك نمشي باز دوني assurer et afficher. دونك نوم بالآ عندي هذه وهذه. دونك عياري بلال وأشرف وعربوبي وعفريت. دونك عندي زوز الأولانيين وزوز الأخرانيين. وهو قداش خرج لي؟ هو خرج لي فتيحة ومعز. علاش؟ دونك خرج لي مازالوا لي كونديسيون. كيفاش؟ مازالوا لي أي مازالوا كونديسيون. لي كونديسيون. هذاك علاش ما خرجهمش. أي على خاطر فتيحة ومعز هما يظهر لي اللي عندهم فتيحة ومعز. alors نمشي للباز دوني type sécurité affiché CNSS هو الآن. دونك كي نرجع أنا الفتيحة ومعز نلقى CNSS متاعهم الكود 1 سي فغي هاهم. وذوما ما خرجوش على خاطر الكود متاعهم 2. سي بون. دونك لا requête متاعي elle est correcte. باهي نتعداو للكيستيون numéro 9. يحبوا la liste des assurés numéro, nom et prénom qui ont le même mot de passe que celui de Benour Ahmed. معناتها أنا باش نخرج ما نعرفوش المود باس نتاع بنور أحمد. دونك يلزمني نستعمل لي سو روكيت لهنا. دونك باش نمشي نرجع assuré. دونك لهنا سيليكت étoile
نخرج numéro unique virgule nom virgule prénom from assuré where mais where شنو where qui ont le même mot de passe قلنا احنا donc where mot de passe égal طبعا نحل parenthèse ونكتب la requête interne اللي هي select mot de passe assuré where conquête de nom et nom égale Benour. On vérifie si ça marche. Alors, Kali erreur de syntaxe près de conquête. Je n'ai l'image bouche là. Ah, ما عملتش البارونتيز نتاع requête interne. باقي ما زلت فما غلطة. Alors, لهنا select mot de passe from assuré where conquête nom recul prénom est égal à بنور أحمد. أنا كنت نجم نعمل نوع وحده est égal à بنور والبرينون وحده est égal à أحمد. من نحب نستعمل الفونكسيون concat. وعلاش ما خدمتش؟ Alors select mot de passe from assuré where concat non. أنا عملت espace normalement عملت voilà est égal à بنور أحمد. Alors شنو هي l'erreur هي؟ erreur de syntaxe معناتها فما حاجة اللي غالطة syntaxe. Pourquoi? أنا في بالي استعملتهم هذوما قبل. اللي ركيت جربتها نورمالمون قبل البارح في الليل. بوركوا هذيك ما خدمتش. وير كونكات دو نون برينون إيكال بنور أحمد. وي جربتهم الكل مي علاش توا هذي ما خدمتش. باهي خلي هذه هكا كوبي تو نرجعوا لها. Alors where non est égal à بنور and prénom est égal à Ahmed. Est-ce que ça marche déjà comme ça? هكايا تخدم. دونك خرج لي أحمد بن نور على خاطر هو عنده المود باس. أي ومعاذ عندهم نفس المود باس كأحمد بن نور. تراه نشوفوا أحمد بن نور المود باس متاعو AH14 و جو retrouve AH14 لهنا و AH14 لهنا. دونك ديجا لا راكيت صحيحة. لكن كي نعملها موديفيي ونحب نستعمل الكونكات qu'est-ce qui ne marche pas? Coller. زعما l'espace هذايا where concat de nom virgule prénom est égal à بنور أحمد. هاي خدمت. يظهر لي جافي ان اسباس قبيلة. كان عندي اسباس بعد الكونكات ما قبلش الفونكسيون. سي بون. دونك ça marche هاكا استعملنا الفونكسيون concat في الكونديسيون. Mais نتعداو لآخر question. La liste des assurés, nom d'utilisateur, nom et prénom,
qui ont les mêmes 3 premiers caractères du nom d'utilisateur que celui de Benoît Ahmed. معناتها presque la même requête que قبيلة لكن باش نحط les 3 premiers caractères du nom d'utilisateur. باهي donc نبدلوا في الrequête خير. donc نرجع لهنا ونعمل هكا. donc numéro nom prénom from assuré where هذه باش نحيها باش تولي nom d'utilisateur. باهي لكن nom d'utilisateur قالك les 3 premiers caractères معناتها باش نكتب left de nom d'utilisateur virgule 3 هو بيدو يكون select left de nom d'utilisateur 3 from assuré where concat nom prénom بنور أحمد نعمل exécuter si خدمت donc كيفاش هذايا نخرج nom d'utilisateur لهنا باش نجم نشوفه في هاد المرة donc نخرج لهنا nom prénom ونزيدو كلمة nom d'utilisateur. Voilà. هاو كان nom d'utilisateur متاع أحمد اسمه ميدوكس ومعز ميدو 07. Donc تلاحظوا les 3 premiers caractères كيف كيف. Donc هاو خرج لي 2 lignes. D'accord. هكايا نكونوا استعملنا une application. Entre parenthèses هذا ما ديتو devoir راهو. Donc le devoir de contrôle الأولاني titre متلامذة les questions هذوما الكل. Avec les questions هذوما الكل alors فما شكون جا ندخلو راديا. Avec toutes ces questions on a répondu معناتها on a استعملنا plutôt استعملنا les fonctions نتاع chaîne de caractères واستعملنا نتاع الدات واستعملنا زاد كيف كيف les requêtes non corrélées les sous-requêtes معناتها. Voilà. ان شاء الله نفعتكم بالفورماسيون نتاع اليوم. فما حاجات برشا حاجات زادوا في الباز دوني وكان عندكم des questions je suis là pour vous répondre. Allez-y. Et si c'est bon انتي وقتها قلت لي les requêtes non corrélées مقلقيني شويه فهمتم اليوم؟ الو زملاء معايا؟ معاك. Vous n'avez pas de questions كل شيء واضح؟ واضح. يعطيك الصحة يعطيك الصحة ربي يبارك لك. مرحبا سي كريم. يعطيك الصحة. عايشك ربي يبارك لك وواضح بالكدا بالكدا. Ben, je vais partager donc tous les documents كيما قلت لكم هذايا في الprof.tn وتلقاهم زاده في الجروب فيسبوك وين حطيت البوبليكاسيون. الجروب بروف تي ان سي بدر الدين. فوالا الجروب هذاك والا تدخل السيت ويب نتاع سي عادل prof.tn كيف كيف منا ولا مش نحط في الزوز هاي. Ok, s'il n'y a pas de questions, مرحبا بكم et Inch'Allah à la prochaine formation. إن شاء الله عايشك سي بدر الدين. ميرسي يعطيك الصحة. Merci, سلامة. سلامة.